बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़िया है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की ज़ीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना कबीला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं। काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करूँगी जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सभी जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटाया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। एक ज़माने तक खाना काबा में खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है। खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात के बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और अब सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमानी दाखिल हो सकते हैं। लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग में और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि अब हम इसको किसी और रंग में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इसमें हरा, लाल, सफ़ेद रंग शामिल हैं। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान में एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूल कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है कि अल्लाह के नबी ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूल अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूल है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापसी नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। यानी एक फ़रिश्ते को सिर्फ़ इसके तवाफ़ की एक बार सआदत मिलती है। खाना काबा या बैतुल्लाह मस्जिद हराम वस्त में वाक़ अहम और दुनिया की सबसे मुक़द्दस तरीन इमारत है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि बैतुल मामूल की तरह ज़मीन पर भी मेरा घर बनाएं जिसका तवाफ़ मेरे बंदे करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ किया, खुदाया तस्बीह और इबादत करने के लिए कोई इबादत गाह नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए और वहाँ पहुँचे जहाँ ज़मीन बनी हुई थी, यानी जिस जगह झाग पैदा हुई जो फैलकर पूरी ज़मीन बन गई, अल्लाह ताला ने बादल का टुकड़ा भेजा ताकि इसके साए में काबा की हद मुकर्रर की जाए। तामीर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसका तवाफ़ और इबादत करते। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ सिर्फ मिट्टी का ढेर रह गया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे इसकी तामीर हुई। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कबीले की जगह मुकर्रर कर दी और इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, मेरे घर को तवाफ़ रकू क़याम सजदे के लिए साफ़ रखना। इसी तरह रोहे ज़मीन पर पहली इस्लामी मस्जिद हराम के नाम से तामीर हुई जिसकी ऊंचाई 3 अतराफ़ में 45, 32, 37 मीटर तक बुलंद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम हिक्मे रब्बी से अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर इस जगह पहुँचे जहाँ खाना काबा के खंडरात थे। वहीं छोटी सी झोपड़ी बनाकर उन्हें ठहराया और दुआ मांगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। दूसरी के बाद तीसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ आए तब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का वसाल, जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल हो चुकी थी। जब
حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی۔ یوں کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ کھدائی کے دوران قدیم بنیادیں ظاہر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ایک ممال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کی طرح تعمیر میں لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کوہ لبان، کوہ ہیرا اور کوہ بلقیس، کوہ صفا مروہ سے پتھر لاتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے۔ جب کعبے کی دیواریں بلند قیام پر پہنچ گئی تو مزید تعمیر کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی نشانی پر ایک چھوٹی سی گو سے 2 پتھر لائے گئے۔ اس میں سے ایک حجرت اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے متعارف ہوا۔ حدیث مبارکہ ہے، جب حجرت اسود جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دی۔ ابراہیم کا پتھر بھی جنت کے یاقوت میں سے ہے۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی اسی طرح یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ اس پتھر پر ان کے دونوں پیروں کے نشان اب بھی واضح ہیں۔ یہ بیت اللہ بغیر چھت کے مستطیل نما، جس کے 2 دروازے جو زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں رہا۔ قریش نے بیت اللہ شمار کی طرف 3 ہاتھ چھوڑ کر مکتب نما یعنی کوی بنایا اور چھت ڈال دی۔ مغربی دروازہ بند جبکہ مشرقی دروازے کو بلند کر دیا۔ حجرت اسود کو دوبارہ رکھنے کا مشورہ واقعہ بھی اسی دور کا ہے۔ مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر سب سے پہلے اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ خانہ کعبہ کے 3 ستون، 2 چھتیں، 1 دروازہ ہے۔ کعبے کے اندر رکن عراق کے ساتھ باب توبہ ہے۔ اندر ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبے کے اندر سنگ مرمر سے تعمیر اور قیمتی ہیرے لٹکے ہوئے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق ایک صندوق بھی ہے۔ کعبے کی موجودہ عمارت 1996 میں تعمیر کی گئی، جبکہ تجویز کا عمل بھی جاری رہا۔ عمارت 14 میٹر اونچی، دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں۔ اس کے شمال کی جانب نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اسی دیوار کے باہر طواف کیا جاتا ہے۔ کعبہ سے 13.25 میٹر مشرق میں مقام ابراہیم ہے۔ 1967 سے پہلے اس جگہ کمرہ تھا جو اب سونے کی جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مسئلے کا درجہ حاصل ہے۔ حجرت اسود کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں چڑھے مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے 8 سیاہ پتھر ہیں۔ کعبہ شریف کا طواف حجرت اسود سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مسجد حرام کے جنوب مشرق میں 21 میٹر فاصلے پر آب زمزم کا ایک کنواں ہے جو 4000 سال قبل معجزے کی صورت میں کعبہ کے بے آب ریگستانی علاقے میں جاری ہوا۔ کعبہ کے دروازے کو باب کعبہ کہتے ہیں جو زمین سے 2.3 میٹر بلند ہے۔ خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ رکن اور حجرت اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ غلاف کعبہ کی ابتدا بنی اسرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ ہمیشہ سیاہ رنگ کے ریشم سے تیار اور سال میں 1 مرتبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ حکومت نے اس تیاری کے لیے الگ کارخانہ قائم کر رکھا ہے۔ باب کعبہ اور حجرت اسود کے درمیان دیوار کا حصہ مرتزم۔ یہ بیت اللہ کا وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مرتزم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کعبہ کی چھت پر لگے پرنالے کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کی جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنو ابراہیم نے تعمیر کی۔ سینکڑوں کلو گرام ریشم، چاندی اور سنہری دھاگوں سے تیار کیا جانے والا خانہ کعبہ کا غلاف کئی دہائیوں سے ہر سال ذی الحج کے اسلامی مہینے میں حج کے موقع پر 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد قریب 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے۔
अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने गिलाफ का क्या किया जाता है। पुराने गिलाफ काबा को उतार कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और सऊदी अरब का दौरा करने वाले मुसलमानों को बतौर तोहफा ये टुकड़े पेश किए जाते हैं। निजी वेबसाइट भी इंतहाई महंगे दामों में इस गिलाफ के छोटे छोटे टुकड़े फरोख्त करती है।